हेलो साथीहरू, वेलकम छ क्रोसेट बाई पूजा च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो पात कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु। पात बनाउने भनिसकेपछि हरियो धागो त हुनैपर्छ। फोफ्लाई धागो छ मसँग र यो कुरुस छ 2.00 mm को कुरुस। मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ यसले। अब बुन्न सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ हातमा यसरी राखेँ धागो र यहाँ चाहिँ स्लिप नट बनाउनु पर्छ। सुरुमा सुर्किने गाठो हो। अब 16 वटा चेन बनाउने। अब फर्स्टको चेनलाई स्किप गरेर सेकेन्ड चेनमा सिंगल क्रोसेट बनाउने। नेक्स्ट चेनमा हाफ डबल क्रोसेट। वन डबल क्रोसेट। अर्को चेनमा वन डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन वन डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन हाफ डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन वन सिंगल क्रोसेट। नेक्स्ट चेनमा स्लिप स्टिच गरिदिने। वन सिंगल क्रोसेट। अगाडि जस्तै सेम प्याटर्न रिपिट गर्ने। नेक्स्ट चेन हाफ डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन वन डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन वन डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन वन डबल क्रोसेट। जम्मा 3 वटा डबल क्रोसेट। नेक्स्ट चेन हाफ डबल क्रोसेट। यो लास्ट चेनमा चाहिँ 3 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। वन सिंगल क्रोसेट। टू सिंगल क्रोसेट। 3 सिंगल क्रोसेट। अब यो धागोलाई चाहिँ टाइट गरिदिने र अब राउन्ड अर्कोपट्टि फर्काउने। हाफ डबल क्रोसेट। वन डबल क्रोसेट। वन डबल क्रोसेट। वन डबल क्रोसेट। हाफ डबल क्रोसेट। वन सिंगल क्रोसेट।
स्लिप स्टिच गर्ने 1 single crochet, half double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, 1 double crochet, half double crochet, लास्ट स्टिचमा दुईवटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। अब फर्स्टमा स्टार्ट गरेको सिंगल क्रोसेटमा लगेर स्लिप स्टिच गरिदिने, एउटा चेन बनाउने। अब त्यही फर्स्ट स्टिचमा स्लिप स्टिच गरिदिने, चेन 1, अर्को स्टिचमा लगेर स्लिप स्टिच गरिदिने। यसरी नै सबै स्टिचमा रिपिट गर्दै जाने। धागोलाई काटेर धागोको पुच्छर लुकाउने सियोले। हाम्रो पात रेडी भइसक्यो साथीहरू। डोन्ट फर्गेट लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब।